औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अल अलिय्युल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम रोज़े की नीयत के बारे में बात करेंगे। हमारे मज़हब में नीयत की बहुत अहमियत है। कोई भी काम करने से पहले हमें उसकी नीयत करनी चाहिए और नीयत खालिस अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा के लिए ही होनी चाहिए। इसी तरह से रोज़ा रखने से पहले रोज़े की नीयत करना बहुत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर हम जो सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहते हैं, अपने आप को खाने पीने से रोकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने को हमारा दिल करता है मगर हम अपने आप को रोकते हैं, अपने नफ्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये सारी एफर्ट और ये सारी स्ट्रगल हम किस को खुश करने के लिए कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, और इसके लिए हमारी नीयत क्या है। नीयत का हमारे दीन में बहुत अमल दखल है। अता कि अल सही अल बुखारी में भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहली जो हदीस लेकर आए हैं वो भी नीयत से मुतल्लिक है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि यकीनन आमाल का दारो मदार नीयत पर है। तो इससे ये पता चलता है कि नीयत किसी भी काम के लिए हो बहुत ज़रूरी होती है। बैक ऑफ द माइंड हमें ये पता होना चाहिए कि हम आखिर ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इसको करने का हमारा मकसद क्या है और हम इसको करने के बाद इससे क्या अचीव करना चाहते हैं। रोज़ा असल में अल्लाह के लिए और अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा के लिए ही है। इस्लाम में कोई भी अमल करें, खा वो दीनी हो या दुनियावी हो, लेकिन उसके पीछे अगर उसकी नीयत अच्छी नहीं है तो उसका कोई अजर नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो अमल बेफ़ायदा हो जाता है। हाँ, दुनिया में शायद हमें उसका फ़ायदा वक्ती तौर पर मिल जाए मगर आखिरत में नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक हमारे ज़ाहिर को नहीं देखते बल्कि वो हमारे बातिन को भी देखते हैं। अल्लाह तो हमारी छुपी हुई नीयतों से भी वाकिफ़ है। जो नीयत बज़ाहिर कोई इंसान नहीं देख सकता वो अल्लाह से तो छुपी नहीं है। एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह तुम्हारी सूरतों और आमाल को नहीं देखता बल्कि वो तो तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। यानी अल्लाह को सिर्फ हमारे ज़ाहिर से नहीं गर्ज बल्कि उसको हमारे बातिन से गर्ज है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं या हम रोज़ा रख रहे हैं या हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम सदका दे रहे हैं, हम खैरात दे रहे हैं या हम कोई भी काम अगर अल्लाह की राह में कर रहे हैं तो दिल में हमारी नीयत क्या है। क्या हम वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं या कि सिर्फ और सिर्फ रियाकारी है, ये लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। जिस तरह से कोई पौधा जो है वो जड़ के बगैर खड़ा नहीं होता। अगर हमने कोई इमारत बनानी है तो उसकी बुनियादें डालनी पड़ेंगी जिसमें वो इमारत खड़ी हो। इसी तरह अगर हमने रोज़ा रखना है, इबादत करनी है, नमाज पढ़नी, कोई भी चीज़ करनी है तो उसके लिए नीयत बहुत ज़रूरी है। अच्छी नीयत हमेशा अच्छे अमल की बुनियाद बनती है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के। सिर्फ रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। यानी अगर हम रोज़ा रखने से पहले रोज़े की नीयत खालिसतन अल्लाह के लिए नहीं करते तो फिर हम जज़ा के तलबगार किससे हैं। रोज़े में नीयत की बहुत अहमियत है, क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने वाला जानता है कि वो इबादत कर रहा है या उसका रब जानता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने रोज़ा रखा है और अगर हम उसमें कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं या कुछ भी ऐसा गलत करते हैं जिससे हमारा रोज़ा टूट जाता है तो उसको कोई इंसान नहीं जान सकता, क्योंकि हम ये छुप के भी कर सकते हैं लेकिन अल्लाह तो जानता है ना। अल्लाह तो हमें हर वक्त हर लम्हा देख रहा है। तो ये इबादत हमारी बेसिकली हमारे अल्लाह और हमारे दरमियान में है। रोज़ा हमारी नीयत को खालिस अल्लाह के लिए करने का एक ज़रिया भी है, क्योंकि रियाकारी की इबादत अल्लाह को सख्त नापसंद है। अब रोज़ा कैसे हमारी नीयत को खालिस अल्लाह के लिए करने का ज़रिया है, इसका पता इससे चलता है कि रोज़ा रखने के बाद सारा दिन हम ये देखें कि क्या हम रोज़ा रखने के दौरान अल्लाह के करीब जा रहे हैं या कि हम अल्लाह से भाग रहे हैं। हम कौन से काम कर रहे हैं जो अल्लाह ने हमें करने को कहा है या जो कि उसने मना किया है, और हमारा तकवा जो है
وہ اوپر ہے یا نیچے جا رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے خالصتاً اپنی نیت کو اللہ کے لیے کیا ہے یا دکھاوا ہے یا ریاکاری ہے، یا ہم اپنے متقی ہونے کی دھوس لوگوں پر جمانا چاہتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ یہ کتنی بڑی تنبیہ ہے ہم عام انسانوں کے لیے کہ اگر ہماری نیت صاف اور خالص اللہ کے لیے نہیں ہے تو ہمارے سارے اعمال نہ صرف غلط ہوں گے بلکہ شرک کے زمرے میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ایک دفعہ ضرور دیکھنا چاہیے، اپنے دل میں جھانکیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اور کس کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی خوشی کی بجائے ہم دوسروں سے اپنی ناموری چاہتے ہیں، یا ہم لوگوں سے اپریسیشن چاہ رہے ہیں، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بہت زیادہ متقی سمجھیں، تو اس عبادت کا، ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ امام بہقی کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ کی رضامندی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دے گا۔ تو یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو جہنم سے دوری کی وجہ محض روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے۔ اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ روزے کی نیت کیسے کی جائے۔ نیت کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ نیت ایکچولی دل کے ارادے کا نام ہے کہ ہم دل میں یہ ارادہ کریں کہ ہم یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں۔ انسان اپنے پورے شعور کے ساتھ ایک ارادہ کرے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ روزے کی جو نیت ہے وہ روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے کرنی چاہیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں۔ یہ فرضی روزے کے لیے حکم ہے کہ فرض روزوں کے لیے ہمیں سحری سے پہلے روزے کی نیت کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو نماز تو سب کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی دیکھیں نیت ضروری ہے۔ نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہے۔ اسی طرح سے روزہ شروع ہونے سے پہلے بھی ہمیں روزے کی نیت کرنی چاہیے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کو پورا کرنے والی ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان جو بھی کوئی کام کرے وہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہماری صحت، ہماری تندرستی، ہمارا جسم، مال و دولت، اولاد، گھر بار، سب کچھ، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو ہم جو عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یا ہم صدقہ دیتے ہیں، یا ہم کوئی بھی اچھا عمل کرتے ہیں، تو وہ ان نعمتوں کا شکرانہ ہے، اور شکر سوائے اللہ کی ذات کے کسی کے لیے بھی نہیں۔ ہمیں اپنے شکر کو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے اور ہر وقت اللہ سے تعلق بنا کے رکھنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے، کسی بھی قسم کا کوئی اچھا کام کرنے سے پہلے دل میں ارادہ اور نیت کریں کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی دکھاوا مقصود نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہ ہو۔ اللہ ہمیں ریاکاری کی تمام عبادتوں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو سچے دل سے اور صرف اپنی رضا کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں رمضان میں سچے دل سے صرف اس کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو اور ہمارے ہر اچھے عمل کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔